बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके पास एक ऐसी नौ मुस्लिम बहन की स्टोरी लाए हैं जो कि हॉलीवुड की फ़िल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत से काम करती थी और उनका ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से था। लेकिन जब एक मुस्लिम नौजवान इनकी टीम में काम करने आता है तो ये पूरी कोशिश करती हैं कि कैसे इसे भी अपने मज़हब में शामिल कर लूँ। दोस्तों लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा होता है कि एक मुस्लिम लड़के को ईसाई बनाते बनाते वो खुद इस्लाम से इस कदर मुतासिर हो जाती है कि इस्लाम के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ देती है और दोबारा मुड़कर कभी पीछे नहीं देखती। दोस्तों आज की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हॉलीवुड में म्यूज़िक और फिल्मों की डायरेक्टर थी। मैं एक कट्टर क्रिश्चियन, हर इतवार को चर्च जाना और तमाम चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना मेरा मज़हब और मेरा काम था। मैं अपने मज़हब पर सख्ती से कारबंद थी। एक दफ़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि चलो इस बंदे को क्रिश्चियनिटी की तरफ माइल करके इसको ईसाईयत में शामिल करते हैं। What brought me to Islam is me trying to convince someone else to become a Christian. So we see how that turned out. So I was living in Hollywood at the time, and I was a production manager for like TV and film, music videos, this and that. And I was very Christian, and I was like teaching Sunday school, all this. And there was a colleague of mine that worked on this HBO show with me, and he was Muslim. And I was trying to convince him that he should come to church with me so he could, see the truth, of course. इसके लिए मैंने पहले इसको दोस्त बनाया और फिर कहा कि आप मेरे लिए एक दिन इतवार को 1 घंटे के लिए चर्च तशरीफ़ ले आएं। उसने कुछ सोचकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसको कई दफ़ा दावत दी लेकिन हर दफ़ा वो इनकार करता और कहता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक मर्तबा मैंने उसको दावत दी और उसने फिर इनकार किया। जवाब में मैंने कहा कि आप मेरे साथ क्यों नहीं जाते, वहाँ पर 1 घंटा गुजार के आप देख लें कि हम अपनी इबादत किस तरह से करते हैं, और बस इतने से काम के लिए आप मेरे साथ नहीं जा सकते। मैं वहाँ पर आपको कत्ल नहीं करने वाली और ना आपके साथ कोई ज़्यादती करूँगी। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? और ये आपका कैसा मज़हब है कि आपको 1 घंटे के लिए भी चर्च जाने से मना करता है? मैं आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपको अपने साथ चले जाने के लिए कह रही हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आपको बाइबल देती हूँ और आप मुझे पढ़ने के लिए अपना कुरान दे दें। मैंने सोचा कि इस तरह मैं कुरान को पढ़कर इस चीज़ को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको क्रिश्चियनिटी पर आमादा करूँ। फिर मैंने कुरान पढ़ने का मिशन शुरू किया। कुछ दिनों बाद मेरे जहन पर कुरान इतना चढ़ गया कि मैं दिन रात कुरान पढ़ने लगी। हर एक लफ्ज़, हर एक पैराग्राफ का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। ये क्यों आया, कैसे आया? मेरा ख्याल था कि मैं इस किताब को पढ़ने के बाद दलाइल के साथ इस बंदे को ईसाईयत की तरफ रागिब करूंगी, लेकिन यहाँ तो बात ही उलट हो गई। चंद दिनों बाद मैंने अपने आप को मस्जिद के अंदर पाया। Okay, fine. Give me your book. Give me this Quran or whatever it is that you're reading, your moon and stars worshipping book. And I said, let me read that, and then I'm going to use your text against you to prove to you why none of this makes sense and this is why you should be Christian. That did not go as planned, and soon after I found myself in a mosque. कुरान पढ़ते पढ़ते मैं मस्जिद पहुंच गई। मस्जिद में लड़कियां हिजाब के साथ मॉडर्न कपड़े भी पहने हुई थी और वहां लड़कियों की अपनी एक रौनक लगी थी। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, ये तो मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मुसलमान भी इतने एक्टिव और सोशल हैं। मैं तो मुसलमानों को शिद्दत पसंद और एक तंग नज़र फ़िरका समझती थी, लेकिन ये सब कुछ इसके बरअक्स है। ये मुसलमान लोग तो मीडिया के कहने के बरखिलाफ और किस्म के लोग हैं, और कुरान वो तो मैंने रिसर्च के लिए पढ़ना था, वो तो मेरे आसाब और जहन पर सवार हो गया। पहले मैं सोचती थी पता नहीं ये लोग क्यों नमाज, दुआएं, ऊपर नीचे होना और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन अब तो मुझे हर सवाल का जवाब कुरान में नज़र आने लगा।
اور یہ مسلمان اصل میں تو یہ لوگ عیسائی ہیں۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام، بی بی حوا، عیسیٰ علیہ السلام، پیغمبروں اور فرشتوں کو مانتے ہیں۔ مجھے تو ان کے اسلام، قرآن اور بائبل میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ میں جو کچھ ان مسلمانوں سے پوچھتی تھی ان کو پتا تھا، وہ ایک دم اس کا ریفرنس قرآن سے دے دیتے۔ چند دنوں بعد میں پوری طرح سے اسلامی لباس میں گھومتی ہوئی نظر آنے لگی، ہاتھ میں قرآن، بیک اپ میں کتابیں، اور قرآن کو ایک لمحے کے لیے نظر نہ ہٹاتی، کیونکہ میں قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے۔ بس اپنا سامان بیچا، کچھ سامان پیک کیا اور مراکز کا ٹکٹ لے کر لاس اینجلس سے نکل گئی۔ مراکز میں نہ میرا کوئی دوست، نہ فیملی ممبر، اور اس کے علاوہ میری کوئی نوکری بھی نہیں تھی، صرف ہوٹل میں ایک کمرہ، میں اور میرا قرآن۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، فرینچ زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی، کیونکہ مراکز میں لوگ عربی اور فرانسیسی بولتے ہیں، ان کو انگلش کی سمجھ بہت کم ہوتی ہے۔ بہرحال ان سب مشکلات کے علاوہ میں نے دل میں کہا کہ یہ میرے لیے ایک ہجرت ہے، کیونکہ لاس اینجلس میں رہ کر اور اپنے اس ماحول میں اور دوستوں کے ساتھ مل کر شہادہ لینا مجھے ناممکن لگ رہا تھا۔ بس میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مراکز میں تقریباً 2 ہفتے گزارنے کے بعد بھی میں شہادہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ زندگی کا ایک اہم فیصلہ تھا اور میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے بعد میں مجھے ندامت ہو۔ حالانکہ میں نے قرآن پڑھ لیا تھا اور اس کی سمجھ بھی مجھے آ رہی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر اس کو سمجھ سکوں، کیونکہ میں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ یہ حصہ تو میں نے نہیں پڑھا تھا اور یہ غلط نکلا۔ بس میں اپنی مکمل تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر 10 دسمبر 2010 کو میں نے مکمل قرآن ختم کر لیا، اور اسی دن مسجد میں جا کر میں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب الحمدللہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ اور والسلام۔ Just a pile of nothing, because everybody's going to be like, okay, what are you, some wannabe Arab? Okay, you're Muslim, whatever, let's go out. You know, I knew that they weren't going to take me seriously, so I said, okay, that's fine. If my surroundings are going to change who I am, then if I want to change who I am, I should change my surroundings. So I did that, moved to Morocco, and decided to take my Shahada there in Casablanca. But I don't want to take the Shahada and become Muslim because I know what a serious decision and life-changing statement that it is. You don't just like undo it and say, no, I was just kidding, I want to be Christian again. I knew that it was something very, very serious. So I said, well, I don't want to have this book that I'm 98% done with, and then I become Muslim, and all of a sudden the last chapter and a half, there's some little like, oh, by the way, this, and this. And then I didn't want to be stuck. So I said, okay, let me finish the whole entire thing, and then I will take my Shahada. So I did that. That was December 31st, 2010. So it's been over a decade now that I'm Muslim, alhamdulillah. دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔